Kodak sang tadi kau berokok tu macam lo. Hambai. Tabu na je kena mani je hazamarawo MP Biplop Kumar Dev ni kasih program tong mani regret distribution. Apa azgawo kisah samushta tangai ro aras apro phaye kebang borok sak dana mani am bujate koboi. Ang tabuk je kena mani sini arone local leaders te district president phone kai kya. Je kena mani ajaga sini former chief minister to sa Lok Sabha ni program ganang sangsod Biplop Debji thanan tongmani regnai bakina tongmani sini borong elaka o jaga wa hai kainai an thani te tabuk khobor paimani directly no Tripura mathani jara samsitara tangnai rok regnai bak mani program o thangai je babe hamla khaika debo attack khaika সামাজিক program এটা দুর্গা পূজা ni tini mohalayani din o mohalayani dino sini borong no regnai bakma thamase hai haika attack khaika abone পাশাপাশি sini BJP ni leaders kolmi no bukha পাশাপাশি teisa ai media no bukhai ni khnao abo buti samaj ni buti party ni belong ang kono buji malia bu belai dikkarjonok belai selangma jingsa durga puja ni kaisa sini borok garib borok no regnai bakma jaga thangai sudu bonane ton abo koi bolajani tolajani abo sini society sini samaj ni borok no bichar khaito amte hai party rok je সামাজিক program শুধু খাইরি না নাইয়া তো তার মনে হইয়া যে ও পার্টি নি কোনো গণতন্ত্র কোনো সিস্টেমেটিক বা কোনো আইডিওলজি তৈ সামুং তাঙ্গ আং খা গায়াতা যে পার্টি নি কোনো সামাজিক বা কোনো ওয়ান সুমুং করে থাঙ্গনাই নিজে বলা লাইনানি নিজে হুমকিরি লাইনানি আবো আং বিশেষ করে যারা ত্রিপুরা মথানি যারা লিডার্স টনে বনাং সুহনা মুজং তানরংनि মাধ্যমে যে আবাইখাই সামাজিক প্রোগ্রাম রগ থাঙ্গনাই বনানি তখনে আবো ব জাগানি নীতি নিবাস বাহিতা আচ্ছা উরাম no BJP bai Tripura mathani bisingo omhai clash nangai munugo nong khoroksa MP BJP state general secretary jai Jonjoti Murtani bo khoroksa adong tamni bagai BJP bai Tripura matha obhaike talobasa ba talni wani omhaike uram omhaike bulai toklai tan bai ke BJP bai Tripura matha alliance sarkar ni alliance party tamni bagai omhaike uram wana ni koklai ba chopula ni koklai tam sanai abo borong sema sena BJP ni hoite কোনো দিন কোনো জায়গা অ্যাটাক বখাই জায়গা কোনো হামলা বখাই জায়গা जों जुद धर्म पालन खायो जे दिनो जुद धर्म कक्त हिनेबा राम जे दिनो जलि खांखाय किन्तु अवस्था खराब होंनाय तो आबनो राम नि धर्म पालन खाय दं बरक नि धर्म पालन खाय तो धर्म पालन खाय नुकनाय आबनो नतिजा तामंनाय थांनायो खवायो जे पातिमनि जे बाथा कतनि मन्त्रि बख नरेन्द्र मोदी मन की बात पांदाबो बो चपल लाखिया बख फाति लाखिया गारि सबे लाखिया बन जागा तागल जला बुंखा बन जागलो मानदायो बुंखा am sanai sir abon tuyi abo belaino selang masing chak tini society o jara thanjan kok sene rok bolai tokla je thanja khainai abo borone thane no question torok sinai omai ke thanja kon dino khaime nang jotona thanja khainai kai bolai tokla dorong na kan thane program chubaidi তারপরে সিনো থানসা হিনে বুইওয়ান সংনানি থানসানি ওয়ার্ড তামো থানসানি মিনিং তামো বলাই তকলাই সমাজকে বনানি তখন আবার থানসা মিনিং বা থানসানি মিনিং তখনও সম্ভব যখন নং এক লগে যত বড় যত পার্টি বন এক লগে তুই চাবি মানায় আপর থানসানি কক্সাতো আমাকে বলাই তকলাই কা বিজেপি নি রিঅ্যাকশন মো মানায় আইছে বিজেপি তো পাতুই তংলা বিজেপি নি লিডার্স নো বিজেপি কর্মী নো বই নাই আরাম হয় গুন্ডাগিরি কাই করি তংনানি প্রত্যেকটা জন্য সিনি চিফ মিনিস্টার borok sini je hasteni janapriy chief minister professor Dr. Manik Sahaji ke bono aini mane maike samungsita tangi phiongnai abo o chief minister ya sini chief minister emon babe nukhana tini jara asaramari mon ki bada hamla khaika tini bono bo obostha ho nai nai ji manai mo o tini ni je hajamaran gotona bo aitse pan yogla ye jaga pan kartu boti pro yakar kharibu o je samungsita tangnai patal ni pan rumai kar jana haichi tini Manik Sahaji ni netritwe खरो बुसुरो इन्जर दं खनाव हाजमानि पार्टी मंगो आं ताबो जे खरामाने 3-4 जन आराबन साइसिनि एसटी मुर्तानि सिनि तामंगल बेलाय अवस्था खराब बिनि आशंकाजनक बखरगो मनबाबे आबो बारि रेखानि खनावो माने अनेक किछु सिरियास ताबो खाबो थासगमैया जों नायनाय थानाय अच्छा त्रिपुरा मथन बखदे कासे पतर एलिगेशन आबो ओंखा जेटा त्रिपुरा एकॉर्ड माने दिल्ली वो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट जे कथाव त्रिपुरा मथा आम ताबला दी 1.5 बछरनि उपर लाइट तंखा इमप्लिमेंट इया ओम हाइजे उराम त्रिपुरा मथा बाय बीजेपी नि बिसिम जे बुलाय तंलाय माने आबो नंकुल आमो तंगै मान तामनि बागै इनखा सा तामनि जन तंगै मान बरक
ত্রিপুরা টাইপ যখন অ্যাকর্ড খাই পুরো আরো বিজেপি ni ত্রিপুরা সরবাই খাইয়া বলে দিল্লি থাঙ্গাই খাই কাবো তো দিল্লি ni মেটারছি ও জায়গা তো নং বিজেপি বাই বলাইন তলান প্রশ্ন ফাইয়া নং গুবুনি বরমাকে কুলস খাইমি নং ও জায়গা নং ত্রিপুরা সবাই ত্রিপুরা জায়গায় বলাই ফানফরনো পাইও অবো ভাই কোনো লেনা দেনা করি অবো স্যার খানা 22 তারিখ বাধা কদের মন্ত্রী বখনো জমি ফেনি কক যেটা উদয়পুরনি মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মুতাই কতাল টেম্পল কতাল মুতাই নক ফিয়গনি বাগে অপোজিট সিকাং আর কাহাম সাল কথার সালনি সিকাং ও বাহাই পার্টি মানে পার্টি ও বদল সরকার বমহাই একটা ক্লাইম মানে স্যার অবন বাগে কোনো এফেক্ট লাইয়া কারণ বরং সামং সিতা তামাবাই বিজেপি ni কোনো জায়গা এফেক্টেড অং নাই গিয়া হ্যাঁ তিনি প্রোগ্রাম খারাপ তিনি দেশনি প্রধানমন্ত্রী ফাইতো আবো নাইতো নং নাই কিন্তু তিনি যে সামং সিতা তাঙ্কা ওরা একজন বইয়কলা ওরা তিনি অ্যাটাক খাইনে নগা ছবি দং না তিনি সারিনি বিছিন অবস্থা পরম নাই জিতা মং দাই হামবাই স্যার নাম্বার নাও खुलुमखा आं डॉक्टर जुहिली देव वर्मा स्वर्णकमलनि बखाक्ते त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंनो आनि खुलुमाया फारु राजा बुकायो अशनि मताय तांगल मामितारिउ বছর থাংবাইকা বসন্ত ফাইকা অসামতারি সাগরগে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স যত লুকুরনি বাই কাইসা অফার তুই ফাইকা আমোগা শরৎ অর্গ অফার চলে রিজানাই 19 সেপ্টেম্বর নিজিমি 29 সেপ্টেম্বর জরা और तोंगनाय रांगचांग मेकिंग चार्ज 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्ज तोंगनाय 100% ऑफ मेगा लकी ड्रॉ तोंगनाय रांगचांग नि नेकलेस डेली लकी ड्रॉ तोंगनाय रांगचांग नि पुइसा बम्पर लकी ड्रॉ तोंगनाय डायमंड नि रिंग पाइपुंग नो शॉगर दिजांगनाय ते कटर खाय चिन ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो जंगजांगनाय आशिक शिमियाखो ते बुतंगो कथमाका हामनो रंगने बागी स्वर्णकमल ज्वेलर्सो कृष्णा डायमंड 25,000 इमाने पाइखे स्कूटी ते कार मानानि शेप बोतंगनाय दरोनि रांगचाक कसामनो स्लाइ कताल हलमा गनां रांगचाक पाइनानि सेबो माननाय उज्जन शशमताइनि शालो स्वर्णकमल ज्वेलर्स ने बखाते जत लुकुरंनो हामजगमा खाका हाम ते कबुमु याफरो हामबाय